السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله كامل تكونوا بخير وعلى خير. كنا الخطرة اللي فاتت في لا بروميير بارتي بدينا في الدرني شابيتر تاع بوتانيك اللي هو لي زونجيوسبرم. درنا لي كاركتير جينيرو دي زونجيوسبرم، درنا لاباري فيجيتاتيف، درنا لاباري ريبرودكتور، وشفنا بلي الغاميتوفيت الغاميتوفيت مال هو لوندروسي والغاميتوفيت فمال هو لو جينيسي. Voilà, وحبسنا في la reproduction sexuée chez les angiospermes. Voilà, la reproduction sexuée chez les angiospermes فيها 4 étapes. Gamétogenèse, fécondation, formation de la graine, formation du fruit. Premièrement, la gamétogenèse. Macrosporogenèse et gamétogenèse femelle. Macrosporogenèse et gamétogenèse femelle. Quelle est la différence entre كي نقولوا macrosporogenèse ولا كي نقولوا الgamétogenèse femelle؟ La macrosporogenèse هي la formation de la macrospore ou bien mégaspore à l'origine de la formation du protale femelle اللي هو le sac embryonnaire. Par contre, le gamétogenèse femelle هي la différenciation d'une osphère اللي هي الgamète femelle au sein du sac embryonnaire. Voilà. الماكروسبور يعني باش نكونوا واضحين وشنو هي الماكروسبور ou bien الميجاسبور، هي une cellule جايه في l'ovule، جايه داخل l'ovule. Voilà. كيفاش تصرى الغاميتوجينيس فمال؟ تكون عندنا جون اوفول. لا جون اوفول هذيك فيها دو تيغومون اللي يجيو على برا، عندنا تيغومون اكسترن و تيغومون انترن، وفيها سيلول مير دي ماكروسبور. فوالا لا سيلول مير دي ماكروسبور واش يصرى لها اون ميوز. كي تصرى لها اون ميوز تمد لنا 4 ماكروسبور ابلويد ا ان كروموزوم. واحد من هذوك لي ماكروسبور واسمو ان ماكروسبور فيرتيل، ou bien نقدروا نقولوا ان ماكروسبور فونكسيونيل، veut dire هو اللي رايح يكمل لو ديفلوبمون باش يولي ساك امبريونير. ولي 3 ماكروسبور الاخرين تصرى لهم ديجينيريسونس. فوالا veut dire يموتوا، يعني يديسباراو لي 3 ماكروسبور الاخرين. Par contre, le macrospore fertile تصرى لها une évolution باش تولي لنا sac embryonnaire. Voilà. هذا concernant le gamétogenèse femelle. Maintenant, microsporogenèse et gamétogenèse mâle. كيف عندنا une différence بين هذ les deux. Le microsporogenèse origine du grain de pollen, cellule responsable de sa formation, une microspore. Voilà, يعني la formation الميكروسبوروجينيس هي la formation تاع الميكروسبور، والماكروسبوروجينيس هي la formation تاع الماكروسبور. C'est ça. Le gamétogenèse mâle, le grain de pollen, une fois formé, va générer des gamètes mâles et mobiles. Voilà, quand le grain de pollen يتكون يمد لنا des gamètes mâles et mobiles. Voilà وشنو هي la gamétogenèse mâle. وش يكون عندنا؟ تكون عندنا كيف une cellule mère des microspores. هنا تكون لا cellule mère des macrospores في الغاميتوجينيس فمال. هنا تكون cellule mère des microspores. تصرى لها une méiose تمد لنا 4 microspores haploïdes à un chromosome. Chaque microspore après division de son noyau et différenciation يمد لنا un grain de pollen mûr. تسمى واش يوليو عندنا 4 grains de pollen. كل واحد من هذه les microspores يعطي لنا un grain de pollen mûr. يعني grain de pollen ناضج. Voilà. Mise en place de la protection. يعني وشنو هما les cellules ou bien les couches اللي مسؤولين على la protection تاع la graine de pollen. couche protectrice externe اللي هي l'exine اللي يكون épais، يكون خشين par rapport للانتين،
وكوش بروتكتريس انترن اللي هي لانتين. فوالا هذ لي دو هما اللي مسؤولين على لا بروتكسيون تاع لا غران دو بولين. Les graines de pollen différentes par taille, forme et structure de l'exine. Voilà. Voilà l'étape الأولى تاع la reproduction هي الgamétogenèse. Maintenant l'étape deuxième اللي هي la fécondation. La fécondation فيها 3 étapes: pollinisation, germination du pollen et décharge du tube pollinique. La fécondation تاع les angiospermes هي واسمها la fécondation double par séphonogamie. يعني لو كانت تبوزا لا كيستيون ou bien يمدوا لنا طابلو يقولوا لنا la fécondation chez les angiospermes نسميوها la double fécondation par séphonogamie. Voilà. Premièrement, pollinisation. Transport du grain de pollen d'une plante jusque sur le stigmate d'un pistil. Le grain de pollen يروح من الجاميتوفيت مال يروح للجاميتوفيت femelle. Voilà, par vent. يعني عبر اسمه الريح. C'est ça la pollinisation. وش معناتها؟ عندنا deux types de pollinisation. تقدر تكون direct, تقدر تكون croisée. La pollinisation directe واسمها auto-pollinisation ou bien autogamie. Grains de pollen de la même fleur ou d'une autre fleur appartenant au même individu. Le stigmate d'une fleur reçoit du pollen émis par la même fleur du même plante. يعني في la même plante يكون عندنا gamétophyte mâle ou gamétophyte femelle في la même fleur. Par contre في la pollinisation croisée واسمها allopollinisation ou bien allogamie. Grain de pollen d'une fleur d'un autre individu de la même espèce. يعني par exemple تكون عندنا شجرة تاع لي فراز يكونوا عندنا زوج. فوالا لازم يكونوا في زوج تاع لي فراز يعني دو لا ميم اسبيس وشنو ما يكونش الميم انديفيدو يعني يكونوا عندنا زوج ما تكونش عندنا وحده. الغران دو بولين يروح من الشجره الاولانيه يروح للدوزيام. هذه هي لا بولينيزاسيون كروازي. Voilà. Deuxième étape de fécondation هي la germination du grain de pollen. يعني الجران دو بولين هذاك يتكون له حاجه واسمها تيوب بولينيك باش يكون prêt للفيكونداسيون. La troisième étape, décharge du tube pollinique. Voilà. La double fécondation caractéristique de la reproduction sexuée chez les angiospermes veut dire le type de fécondation اللي هو la double fécondation par séphonogamie نلقاوه برك في les angiospermes. يعني le seul embranchement اللي عنده هذا le type de fécondation هو les angiospermes. Voilà la double fécondation كيفاش تكون. قلنا la germination de grain de pollen. Voilà le grain de pollen كيش داير. عنده l'exine قلنا اللي هو يكون extérieur يكون على برا. لانتين يجي جوست تحته. لانتين يكون mince يعني رقيق. Par contre l'exine يكون خشين يكون épaisse. عندنا une cellule reproductrice وعندنا cellule végétative. هذا هو le tube pollinique. كيفاش يبدا يتكون tube pollinique؟ la cellule végétative تبدا تهبط بالعقل تهبط حتى وين الغشاء تاع la paroi تاع الجران دو بولين تهبط معاها تكون لنا حاجه اسمها tube pollinique. La cellule végétative qui va assurer l'élongation du tube pollinique يعني هي اللي رايحه تاسوري لنا l'allongement تاع لو تيوب بولينيك. لو طون اللي راهي لا سيلول فيجيتاتيف تهبط لا سيلول دو ريبرودكتريس تبعها. فوالا تهبط معاها حتى وين يتكون لنا تيوب بولينيك. La taille de la cellule végétative va diminuer. يعني اشاك فوا راهي تهبط اشاك فوا راهي تزيد تهبط تزيد تصغر لا سيلول فيجيتاتيف. فوالا ومن بعد واش دير تروح الجران دو بولين تروح لوفير. هذه لوفير فوالا وهذه داخل باغ اكزومبل اوفول.
يروح الجران دو بولين لهنا. هذو 1 2 3 هذو لي زيتاب دو جيرميناسيون. يعني هنا يكون هبط غير شويه تيوب بولينيك ومن بعد يبدا يطوال، يبدا بالعقل. هذا لو ستيغما تاع لوفول باردون تاع لوفير، وهذا لو ستيل. لا سيلول فيجيتاتيف راهي تهبط بالعقل، تهبط حتى وين ديسبارا، يعني تختفي كليا. لا سيلول فيجيتاتيف تولي ما كاش. كي يهبط لو تيوب بولينيك تاع الغران دو بولين يلحق لهنا. واش تصرا كي يلحق الميكروبيل، هذه الفتحه هذه تاع الغوفول واسمها ميكروبيل. واش يصرا لا سيلول ريبرودكتريس va se diviser en deux par métose. تنقسم لا سيلول فيجيتاتيف اون دو باغ ميتوز. واش تمدلنا دو سبرماتوزويد. فوالا علاش لا فيكونداسيون واسمها دوبل فيكونداسيون. تمدلنا دو سبرماتوزويد ا ان كروموزوم. واحد من لي سبرماتوزويد واش يدير؟ فا فيكوندي لوسفير، يروح لوسفير اللي هي هذه، va féconder l'osphère. Ou le deuxième spermatozoïde يروح لهذ les deux cellules. هذ les deux cellules راهم جايين داخل l'ovule واسمهم les noyaux de la cellule centrale, ou bien noyau polaire, ou bien noyau accessoire. يروح لهذ les deux cellules centrales, ou bien polaire, ou bien accessoire. واش تصرا une fusion entre le deuxième spermatozoïde وهذه les deux cellules. يمدوا لنا une cellule triploïde à 3 chromosomes. Voilà علاش اسمها double fécondation. علاش اسمها double fécondation? parce que la cellule reproductrice va se diviser. Quand elle se divise, تمدلنا deux spermatozoïdes. واحد منهم va féconder l'osphère, ou le deuxième يروح يتفوزيونا مع les deux cellules centrales, ou bien les deux cellules polaires اللي راهم جايين فوالا هنايا داخل l'archégone. هذا l'archégone، وهذه النوار الصغيرة هذه l'osphère، وهذه l'ovule، وهذه الكبيرة l'ovaire. فوالا قلنا يكونوا deux entérozoïdes. Le premier va féconder l'osphère، يمدلنا un zygote. Le zygote هذاك تصرا له différenciation، يمدلنا embryon. و le deuxième entérozoïde va fusionner avec les deux cellules centrales اللي راهم دونك عندنا deux cellules تسمى 1 plus 1. تسمى واش يمدلنا 3 le premier N تاع السبرماتوزويد و les deux N تاع هذوك les deux cellules centrales. يمدوا لنا 3 veut dire cellule triploïde عندها 3 اللي هي l'albumen. وشنو هو لو رول تاعو؟ ان تيسو دو ريزيرف. فوالا واش معناتها لا دوبل فيكونداسيون. quand la question se pose يقولوا لنا quelle est la définition, ou bien pourquoi les angiospermes عندهم une double fécondation. Voilà, نقولوا c'est une fonction particulière à la reproduction sexuée des angiospermes. تسمى هذه الخاصية يتميزوا بها غير les angiospermes. لا سيلول ريبرودكتريس اللي راهي جايه داخل غران دو بولين واش يصرى لها انقسام. فا سو ديفيزي تمدلنا دو سبرماتوزويد. البروميي سبرماتوزويد واش يدير؟ فا فيكوندي لوسفير باش يمدلنا زيغوت برينسيبال. هذاك لو زيغوت برينسيبال تصرى له ديفيرونسياسيون، يتمايز باش يمدلنا امبريون ا 2 كروموزوم. ومن بعد l'embryon يمدلنا une nouvelle plantule. Le deuxième spermatozoïde يروح les deux noyaux accessoires اللي راهم جايين داخل l'archégone. les deux يروح يتفوزيونا مع les deux noyaux accessoires. les deux noyaux veut dire N plus N مع ال N تاع السبرماتوزويد تسمى 3 N. يمدوا لنا un zygote accessoire, ou bien une cellule triploïde اللي هي l'albumen. وشنو هو le rôle تاع l'albumen? C'est un tissu de réserve qui va nourrir l'embryon. Voilà la deuxième étape de reproduction تاع les angiospermes. قلنا شفنا الgamétogenèse, voilà la fécondation. Troisièmement, formation de la graine. Voilà, هنا تكون عندنا embryon
وتكون لنا البومان. دوكا نشوفوا لا غران كيفاش تكون لا فورماسيون تاعها. ديفلوبمون دو لومبريون، لومبريون اللي راهو ديجا تكون لنا في لا فيكونداسيون. ديفلوبمون دو لومبريون، pas de phase coénocytique كيما لي جيمنوسبرم. في لي جيمنوسبرم الديفلوبمون دو لومبريون لازم له فاز كوينوسيتيك. هنا لو ديفلوبمون دو لومبريون يتصرى جوست باغ ميتوز، يعني لومبريون تصرى له اون ميتوز يمد لنا دو سيلول سوبربوزي. دوزيامون ديفلوبمون دو l'albumin. l'albumin اللي هو كيف اللي ديجا راهو نتجلنا في لا فيكونداسيون. Développement de l'albumin, il y a 3 types de graines. Graines albuminées, ou bien graines exalbuminées, ou bien graines périspermées. Voilà. Voilà la troisième étape de reproduction. La quatrième étape, formation du fruit. Après la fécondation, on a la l'ovaire جايه داخلها، يعني لوفول جايه داخل لوفير. عندنا اوفير وعندنا داخل لوفير عندنا اوفول. لوفول تولي لنا غران ولوفير تولي فخوي. يعني احنا واش كان عندنا من قبل؟ كان عندنا اوفير وداخل لوفير عندنا اوفول، ومن بعد واش تولي ابري الفيكونداسيون؟ يولي عندنا فخوي وداخل لو فخوي عندنا غران. Voilà la formation de fruits. En l'absence de pollinisation et fécondation et développement des graines, parthénocarpie. يعني si ما عندناش pollinisation وما عندناش fécondation وما عندناش développement des graines، عندنا حاجة اسمها parthénocarpie. Voilà. Le développement du fruit. Le fruit est constitué de péricarpe, l'épicarpe, le mésocarpe et l'endocarpe. l'épicarpe هذا الأولاني يتشكل من هذا لي 3 épicarpe, mésocarpe, endocarpe. هذو في 3 جايين في لو بيريكارب اللي هو الأولاني. فوالا. احنا قلنا بلي لوفول تولي غران ولوفير تولي فخوي. فوالا لوفول. لوفول واش فيها؟ فيها لي دو تيغومون اكسترن و انترن يقعدوا كيما راهم تيغومون. عندنا لو نوسال اللي راهو جاي في لوفول. واش يولي النوسال؟ يولي بيريسبرم ا دوزان كروموزوم. لوسفير واش يولي امبريون ا دوزان كروموزوم. ولي دو نوايو بولار يوليو البومان. يوليو البومان. هذا لوسفير ولي دو نوايو بولار راهم جايين في لو ساك امبريونير. veut dire l'ovule المكونات تاع l'ovule يبداو بالواحد تصرى لهم ترانسفورماسيون باش يمدوا لنا غران. فوالا. البيريسبرم هذا وشنو هو ان تيغومون اكستيريور دو ريزيرف دو غران. فوالا. لا باروا دو لوفير واش تولي لنا لو بيريكارب اللي هو هذا اللي هو مكون من المكونات تاع الفخوي. فوالا. وهكذا تكون لنا لو فخوي. Et voilà la formation de fruits. Maintenant, les types de graines chez les angiospermes. On a 3 types de graines. On a graines apérispermes, on a graines albuminées, on a graines exalbuminées. Voilà. Graines apérispermes, فيها embryon, فيها albumen. Voilà, هذا le reste du nucelle. وهذا تيغومون externe تيغومون interne. concernant la graine albuminée فيها albumen. voilà هذا l'albumen وهذا l'embryon. la graine exalbuminée ما فيهاش albumen، فيها cotylédon. voilà الكوتيليدون هذا جيمول. هذا لي دو اسمهم جيمول. وهذا ايبوكوتيل. voilà هذا ليسباس هذا ايبوكوتيل. voilà هذا راديكول. Les types de graines chez les angiospermes. Maintenant, la physiologie de la graine. On a trois choses à apprendre dans le titre. Les graines, on a des graines minuscules ou on a des graines volumineuses. On a des graines صغار ou des graines كبار.
Deuxièmement, 10% teneur en eau dans la graine mûre. يعني البذرة الناضجة فيها 10% من الماء. Troisièmement, à ce stade, la graine rentre en dormance. La germination se fait après le lever de dormance par froid, facteur chimique. يعني la graine تدخل في سبات ولا germination تاع هذيك la graine تصرى مور ما تخرج لا graine من السبات تاعها. Voilà. كيفاش تصرى la germination؟ تصرى soit par froid, soit par facteur chimique. Voilà. Maintenant, les types de fruits. On a 3 types. On a 3 types de fruits. Fruits simples, fruits multiples et fruits complexes. Les fruits simples font fruits secs et fruits charnus. Fruits secs, déhiscentes, indéhiscentes. Fruits charnus, drupes et baies. À apprendre. يعني هذا le schéma كيما راه à apprendre. Voilà le cycle de développement des angiospermes, يعني le tout gamétogenèse, fécondation, formation de la graine et formation de fruits. هنا تكون عندنا à peu près une plante angiosperme. نشدو le microsporophile mâle اللي هو l'étamine. Voilà هاوليك الميكروسبورونج يعني le sac pollinique. والماكروسبورونج فيمال اللي هو الكاربل. قلنا باللي الجامت مال هي ليتامين والجامت فيمال هي الكاربل. لونسومبل دي زيتامين وشنو هو لوندروسي ولونسومبل دي كاربل هو لو جينيسي. Voilà la graine de pollen et voilà l'ovule. Voilà la graine de pollen. هنا يتكون لنا لو تيوب بولينيك ومن بعد واش يدير يروح لوفير. نفس المراحل تاع من قبيل هذو يعني نفسهم. هنا برك يعني en conclusion هذو يعني هذا les étapes. Voilà. Le premier spermatozoïde va féconder l'osphère ou le deuxième spermatozoïde يروح يدير fusion مع les deux noyaux polaires باش يمدوا لنا embryon dans l'albumen à 3 chromosomes. ومن بعد هذاك l'embryon يولي لنا graine ومن بعد la graine تولي لنا بلانتول. فوالا البلانتول كيفاش تكون ومن بعد لا بلانتول تعاود تولي بلانت. اي فوالا. Sixièmement, la multiplication végétative des angiospermes تصرى soit naturelle soit provoquée. يعني soit تصرى بصفة طبيعية soit اصطناعية. Naturellement par les organes végétatifs spécialisés ou bien par les organes reproducteurs. Provoqués par le bouturage, marcottage, greffage et culture in vitro. هذو طرق اصطناعية يديروا بهم la multiplication végétative. Voilà. هكذا نكونوا إن شاء الله كملنا كاع le module botanique. Et voilà. اللي عنده اي سؤال على هذا الموجول حطوه لي في كومنتير هكذا يعني نسي الماكسيموم نمد لي زانفورماسيون كاع اللي قدرت نفهمهم. ان شاء الله نتمنى كامل نخدموا في لي زيكزامان وفي هذا الموجول بالذات وان شاء الله كامل نطلعوا الال 3 باذن الله. بالتوفيق لكم كامل. السلام عليكم.